بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مجددا أعزائي التلاميذ تكملة لدرسنا الماضي. افتح الصفحة 35 la page 35. Activité. Je lis le texte puis je souligne les adjectifs qualificatifs. هذا النص راح نقراوه ونشرحوه وراح نسطروا على les adjectifs qualificatifs. Alors, il était une fois un ogre هو الغول, un vrai géant, un vrai إذن هذه adjectif. عملاق, un vrai géant qui vivait tout seul, وحده إذن صفة, tout seul, comme la plupart des ogres, كما باقي الغول. Il avait des dents pointues, كان عنده أسنان pointues هي حادة, pointues. Une barbe piquante, يعني لحية شائكة, piquante هذه adjectif. Un nez énorme, أنف énorme, adjectif ثاني. Alors عملاق, un nez énorme. Et un grand couteau. couteau هو السكين, grand c'est un adjectif. Il était toujours de mauvaise humeur. هو كان دائما بمزاج humeur. هو المزاج سيء, mauvaise adjectif. Et avait toujours faim. وكان ديما جائع. هذا بالنسبة للتمرين الأول. Exercice numéro 2. Je lis le texte puis j'encadre les compléments du nom. يعني أقرأ النص ثم أجعل في إطار le complément du nom اللي هو مكمل الاسم. سارة avait un visage de princesse. يعني سارة كان عندها وجه de princesse. هذا complément du nom. يعني وجهها مثل ملكة. Avec des joues يعني الخدود تاعها. Avec des joues de poupée. تاع دمية. De poupée. Et un sourire وضحكة أو ابتسامة. Un sourire d'ange ملائكية. Elle portait هي يعني سارة elle portait تلبس une robe à fleurs فستان من ورود يعني مزركش بالورود. un tablier à rayures يعني مخططة هذا ثاني complément du nom. et des ballerines هو الحذاء النسائي يشبه حذاء الذي تلبسه راقصة الباليه. ondin يعني من جلد والجلد هذا هو جلد الأيل الذي يشبه الغزال. ondin يعني الجلد. c'était sa tenue préférée هذه كانت لباسها المفضل. elle aimait beaucoup aller dans la forêt كانت تحب الذهاب إلى الغابة. car لأن elle adorait car elle لأنها تحب l'odeur رائحة de l'herbe fraîche يعني رائحة العشب de l'herbe رائحة العشب. fraîche هو النقي. et le doux chant des oiseaux يعني الغناء العذب للعصافير. إذن كان هذا التمرين الثاني. Je complète chaque nom avec un adjectif qualificatif de mon choix. يعني أكمل هذه الأسامي بصفة من اختياري. الصفات التي يمكن إعطاؤها للمنزل une maison. نقدر نكتب belle, moderne يعني حديث, أو petite صغير يعني belle, moderne et petite. هذه بالنسبة la maison يعني une belle maison une petite maison. هذا بالنسبة la maison. prince اللي هو الملك نقدر نعطي له un adjectif un prince. brave يعني شجاع ou bien courageux. magnifique اللي هو رائع. immense بمعنى واسع. أما بالنسبة للجنية une fille نقدر نعطي لها l'adjectif بمعنى douce أو gentille لطيفة. quatrième. je complète avec le complément du nom qui convient يعني أكمل هذه الجمل بمكمل الاسم. إذن d'Algérie هي الجزائر. de la princesse Sarah الأميرة سارة. à outils يعني الأدوات. du village القرية. toutes les femmes allaient à la fontaine. كل النساء ذاهبات à la fontaine إلى نافورة ماذا؟ القرية du village. إذن الجواب الأول هو du village. j'ai aimé ce conte d'Algérie يعني هذه القصة تاع الجزائر. les cheveux يعني شعر de la princesse Sarah شعر أميرة سارة الأميرة سارة sont longs طويل يعني طويل. le jardinier البستاني a oublié نسي sa boîte علبة الأدوات. إذن وصلنا إلى التمرين الأخير. je relis le texte un bûcheron
honnête يعني الحطاب الشريف. Puis je complète وأكمل. Un jour sa cognée se détacha brusquement du manche. يعني هذه القصة قريناها وشرحناها. يعني الفأس تاعو انتزعت من معولها. بلوف elle tomba de la rivière. سقطت في النهر. Tout à coup فجأة surgit يعني ظهر الverbe surgir. On ne sait d'où لم نعرف من أين ظهر. Un vieux. ماذا نضيف الصفة هنا؟ إذن أضيف الصفة petit. درسنا un petit vieux. إذن un petit vieux à barbe بلحية بيضاء. à barbe blanche. à barbe blanche. Il enleva sa veste يعني نزع la veste تاعو. plongea dans la rivière et reparut aussitôt. دخل يعني رمى نفسه في النهر ثم خرج فورا. Voilà ta cognée, cria-t-il. صرخ. ها هي فأسك بمعنى en montrant une ورالو une étincelante يعني متلألئة. étincelante cognée فأس متلألئة من ذهب. de or يعني d'or من ذهب. non ce n'est pas ma cognée ليست بفأسي. دي لو بيشرون الحطاب قال باللي هذه الفأس مش ملكي. إذن vieux شكون هو vieux؟ إذن le petit vieux. le petit vieux replongea يعني عاود رمى نفسه et reparut وعاود ظهر فورا. cette fois في هذه المرة il brandit une cognée أخرج معه فأسا يعني من الفضة. على سبيل المثال من الفضة d'argent. الفضة يسموها argent. une cognée d'argent. celle-là قالوا هذه يعني هذه هي non plus n'est pas la mienne ليست هي la mienne يعني pour éviter la répétition ما عاودناش الفأس قلنا la mienne. le vieux plongea de nouveau عاود رمى نفسه من جديد. il revint à la surface وصعد للسطح tenant حاملا la cognée الفأس de fer يعني فأسه هو من حديد. de fer. إذا كان هذه مجرد اقتراحات. إذا هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو لليوم إن شاء الله. نلاقيكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة بحول الله. سلام.